Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat berjumpa kembali di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2 ini bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ketiga. Hari ini insya Allah kita akan kembali merojaah materi dua hari yang lalu tentang ahwalu bina'il mudhari', keadaan mabninya fi'il mudhari'. Al-bahthu sudah kita baca ya, al-bahthu. Kita baca rangkumannya Kardina Hadrah. Fadli murojaah dulu. Kardina ada? Ada kan? Ahwalu bina'il mudhari'. Keadaan mabninya fi'il mudhari'. Ya. Keadaan mabninya fi'il mudhari'. Yang pertama mabniun ala sukun. Mabni di atas sukun. Yang kedua Mabniun ala fathi. Hanya ada dua saja ya. Ya. Mudhari' mabninya. Kapan ya kita mabni mudhari' dengan di atas sukun? Pertama Iza ittasala bihi nunin niswati. Nunu fa'il. Nunun niswati. Apabila bersambung dengan nun niswah. Niswah untuk dhamir mudhari' hunna. Ya, atau untuk mudhari' antunna. Kalau hunna pakai apa awalnya? Hunna awalnya Harful mudhari'nya pakai ya apa pakai ta? Ya. Ya, ghaib pakai iya. Kalau antunna pakai ta, mukhatab kan? Dua-duanya akhirannya nun niswah. Baik untuk ghaib hunna maupun mukhatab antunna. Kita baca yang benar hunna. An-nisa'u yadhhabana. Para wanita itu sedang pergi. Yadhhabana fi'il mudhari' mabniun ala sukun litisalihi bi nunin niswati. wa nunun niswati Domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Untuk antunna ala tastarihna ya fatayatu. Tidakkah kalian beristirahat? Tidakkah kalian beristirahat, wahai para perempuan, para pemudi? Tastarihna fi'lun mudhari'un mabniun ala kun litisalihi binun bi nunin niswati. wa nunun niswati dhamir domir muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. mabniun ala al-fathi Mamniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Niswah untuk mereka atau kalian perempuan. Ya kan, Om? Yang kedua mabni alal fathi, ya kan, mabniun alal fathi. Ini yang kedua, atau mabniun alal fathi. Kapan dia dimabni di atas fathah? Idza tasalat bihi nunut taukid.
Apabila bersambung dengan karena bersambung dengan nun taukid. nun taukid. Baik yang saqilah dengan tasydid, maupun dengan khafifah. yang sukun aja kan, Ya. khafifah. Contoh yang saqilah la astami'anna. La astami'annan nasihata. Sungguh saya akan benar-benar, Sungguh-sungguh dengarkanlah nasihat. bukan mendengarkanlah, saya sungguh saya akan benar-benar Sungguh saya akan benar-benar mendengar nasihat itu. mendengarkan nasihat. Sebelum ada nun taukid di marfu astami'u dari istama'a yastami'u ana astami'u. Itu yang saqilah. La astami'anna fi'il fi'lun mudhari'un mabniun mabniun ala fathi liittisalihi ittisalihi bi nunin taukid. binun taukid as-saqilah Taukid as-sakinah. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun mabniun juga sah. mabniun 'alal fathi. Mabniun ala fathi. Bukan. Bukan kan? Fa'iluhu dhamir mustatir, langsung takdiruhu Oh gitu. Takdiruhu nahnu. la astami'anna. Kalau nahnu lanastami'anna. La astami'anna. Kenapa nahnu? Kan pakai hamzah, ada hamzah. Oh iya. Takdirnya Ana. ana. Kenapa nahnu? Oh iya. Nampak. Kalau nahnu nas pakai nun. Nastami'anna. Kalau anta Kalau anta tastami'anna. tastami'anna. Yang khafifah Ala tarhaman hazal miskinah. artinya Artinya benar-benarlah menyayangi ala orang. ada ala tidakkah Tidakkah kamu kamu menyayangi orang miskin ini? benar-benar ada nun taukid. Benar-benar menyayangi orang miskin ini. Orang miskin ini. Tarhaman fi'il Fi'lun mudhari'un mabniun ala fathi litisalihi ittisalihi binun taukidi al-khafi al-khafifah. al-khafifah wa fa'iluhu dhamir Nuhu domirun mustatirun takdiruhu anta. anta semua. Syukran Mukardina, jazakallahu khairan. Umu Fathan muraja'u ahwalu Bismillah. Ahwalu bina'il mudhari'. Keadaan binanya fi'il mudhari'. Nah, binanya Fi'il mudhari'. Bina artinya apa? Oh, tetapnya. Tetapnya. Lawannya mu'rab. Mu'rab. Nah, Ustaz. Mu'rab bisa berubah-ubah. Dalam bina mabni Mabni tidak bisa berubah. ada berapa mabninya? Fi'il mudhari' Ada dua, mabni ala sukun dan mabni ala fathi. ada dua saja ya. Kapan mabni ala sukun? Idza tasalat bihi nunun niswati. Jika bersambung dengan Jika bersambung dengan nun niswah hunna. Baik untuk hunna atau Antunna. antuna. Hunna untuk goib ya. Goib Nah, mereka.
Antuna untuk mukhatab. 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 Kalian, ya kan? Oh? Nah, Ustaz. Ini sebentar nih, ada tampil ini. Sama nih. Mabadi. Tak mabadi. Mudhari. Dhamir hunna. Karena ganti lo nih. Dhamir hunna dan antunna. Oh, ini mufathan. Yang pertama untuk dhamir hunna pakai ya. Contohnya Nah, Iza itu at-tilmizatu yaktubna. para murid perempuan itu Para murid perempuan itu sedang membaca. sedang Menulis. menulis. Yaktubna fi'il Yaktubna fi'il mudhari mabni ala sukun litisalihi litisalihi binunin niswah wa nunun eh, niswati wa nunun niswati fa ya domirun muttasil mabniun alal fathi fi fi mahal mahali rafi fa'ilun. fa'il. Bawahnya sama. Nah, At-tilmizat at-tilmizatu yaqra'na. siswi perempuan. Para para siswi itu sedang membaca. Untuk hunna kan? Nah, Ustaz. Hunna ghaib. Harakat ketiga. Nah, sekarang yang mukhatab antunna. Antunna ayatuhat tilmidatu taktubna. Kalian wahai para Kalian, siswi. kalian wahai para siswi sedang menulis. Nah, kalian kan taktubna pakai ta. Nah, Ustaz. Taktubna fi'il Taktubna fi'il mudhari mabniun ala sukun litisalihi binunin niswati domirun muttasil mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. mahal raf'in Fi mahali raf'i fa'ilun. raf'in Oh, tanwin. nah, fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, pokoknya sama fathan antunna Antunna ayyatuhat tilmidatu taqra'na. takra'na pakai ta tuh antunna. Kalau hunna ya goib ya yaqra'na. Nah, Ustaz. Sama berakhiran nun niswah mabni ala sukun. Sekarang yang kedua mufathan mabni ala fathi. Kapan ya mudhari di mabni al fathah atas fathah? Idza tasalat bihi nunut taukidi. Jika bersambung dengan Nun taukid. baik thaqila maupun Khafifah. khafifah. Contoh yang thaqila la sami'anna
La astami'anna an-nasihah. Sungguh saya benar-benar akan Sungguh saya akan benar-benar mendengar nasihat itu. astami'anna. Astami'anna fi'il mudhari' mabniun 'alal fathi liittisalihi liittisalihi binun taukidi As-saqilah as-saqilah wa fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu ana. Yang khafifah. Yang khafifah ala tarhaman hadzal miskina. Tidakkah kamu benar-benar Tidakkah kamu benar-benar menyayangi orang miskin ini? tarhaman fi'il Tarhaman dhamir fi'il mudhari mabniun 'alal fathi liittisalihi binunin taukidi khafifah al-khafifah wa al fa'iluhu khafifah wa fa'iluhu wa wa fa'iluhu fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu hunna ya. bukan hunna, Antunna. bukan antunna. Eh, Takdiruhu kamu. oh iya ya anta. Anta kenapa terkecoh? Iya iya. Nun itu kan fathah nunnya. Nah, Ustaz. Tidak ada tasydid nun niswa fathah tanpa tasydid nunnya. Nah, Ustaz. Nun taukid yang sakila ada tasydidnya. Ya kan? Kalau yang khafifah sukun saja. Nah, Ustaz. Nih. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban Takdiruhu anta. Anta kan. Kalau antuna ini nih, yang antuna mana? Nih, yadhabna. Ini suakan. Ini suakan bermutu. Nah, ini antuna ya tarhamna ini antuna tuh. Nah, Tarhamna. Ini suatu. Kalau anta nunnya sukun kan? Tarhaman. Ya kan? Tarhaman. Belum mufarhan. apa Ustaz? An-nisa ahwalu Ahwalu bina'il mudhari'i. Keadaan tetapnya mudhari. Nah, tetapnya mabninya fi'il mudhari, tidak berubahnya harakat fi'il mudhari. Nah. Ada dua keadaan. Pertama mabniyun Mabniyun ala sukuni wa mabniyun ala fathi. Kapan mabniyun ala sukun? Idza tasala bihi nunun niswah. Nah, apabila bersambung dengan nun niswah. Baik yang untuk dhamir hunna atau Hunna atau antun. antun, ya kan? Yang hunna at-tilmizatu yaktubna fi'il yaktubna fi'il mudhari mabniyun ala sukuni biittisalihi nun taukidi fi mahalli rafin. taukid ya? Bukan binun taukid. Bukan nun taukid. Ittisalihi binun. Ittisalihi bin nunun niswati dhamirun muttasilun. Ini kan huruf jar ya kan? Binuni. Binun. Mana?
binunin niswati domirun muttasilun. مبني على Mabniun alal fathi fi mahalli raf'i فاعل. fa'ilun. Nah, Nah, kemudian bawahnya juga at-tilmizat at-tilmizatu yaqra'na. yaqra'na fi'il. Yaqra'na fi'il mudhari mabniun ala sukuni ittisalihi binunin niswati domirun ونون النسوة wa nunun niswati domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. gitu, Pak Nisa. Di sana belajar i'rab nggak? Sama nggak? I'rabnya nanti Ustaz tahun kedua. Oh, gitu. Lagi belajar apa? Sana. Masih sorof 2 semester. Sorof. Bab apa? Sorof. 6, sorofnya 2 semester. Jadi Udah semester bab apa? sama. Pakai buku sorof bisa. Sudah bab apa? Hmm? Sudah bab Baru sampai atas rif yang itu salah sul mujarrad. masih mujarad. Bukan udah sampai itu sih. Mazid. Masih mazid. Heeh, Masih mazid. hafalan. Yang antunna Yang antunna ayyatuhat tilmizatu yaktubna. pakai tadi Taktubna. Nah, aktubna fi'il taktubna fi'il mudhari mabniyun ala sukuni ala suku, panjang ala suku ini Lid- litisalihi bin nunin niswati wa nunun wa nunun niswati domirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in. Nah, fa'ilun. fa'ilun. Bawahnya antunna Antunna ayyatuhat tilmizatu taqra'na. taqra'na sama tuh, ya kan? Naam. Taqra'na Untuk untuk antunna. orang tua antunna. Naam. Sekarang kapan dibaca mabni alal fathi? Ketika bertemu dengan Nun nun taukid. idza tasala bihi Idza tasala bihi nunut taukidi. ketika bersambung dengan nun Dengan nun taukid. Penekanan baik yang saqilah maupun yang khafifah. khafifah. Contoh saqilah musyaddada bertasydid la astami'anna La astami'anna nasihata. Saya benar-benar akan Saya mendengarkan. akan mendengarkan nasihat itu. Nah, astami'anna fi'il Astami'anna fi'il mudhari mabniyun mabniun 'alal fathi litisalihi bin nuni taukidi wa fa'iluhu wa fa'iluhu domirun mustatir ya. mustatirun Mustatirun aqdi. takdiruhu ana. Nah, yang khafifah ala Ala tarhaman hadzal miskina. tidakkah kamu menyayangi Kamu mengasihi benar Tidakkah kamu benar-benar mengasihi orang miskin ini? tarhaman
fi'il Tarhaman fi'il mudhari mabniun 'alal fathi biittisalihi bin nun at-tawkid al-khafi al-khafi ah, khafifah bin nun at-tawkid khafifah wa fa'iluhu dhamir fa fa'iluhu dhamirun muttasilun bukan takdir hasil tapi mustatir mustatirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta anta. Bagus tuh Anissa, jazakallah khairan. wa anta Baiklah. benar. Ya, kita berlatih baca kisahnya ya. Ummu Fathan Hadirah. Kita baca judul kisah. Sabiyun dari kutub silsilah. Sabiyun, Sobiyun zakiyun. nah, anak laki-laki yang Anak laki-laki yang cerdas. cerdas, zaki. Itu judul kisahnya ya. Nah, Kita Ustaz. baca kisahnya yang ada mudhari mabni ala sukun atau mabni ala fath. Ada nun niswah atau nun taukid. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Gizlanu. Gizlanun, tanwin. Gizlanun. Gizlan itu semacam hewan bijak atau rusa. Gizlan, jamak dari wazal. Wazan. Ini mafathan. Huruf wain. Gizlan, ini. Gizlan jamak. Oh, nama. Gazalun. Ghazalun. Mufradnya gozal. Ghazal. Gozal rusa tuh. Oh, ini gozal tuh. Mufradnya ya, Nah, Ustaz. gozal. Jamaknya giz. Gizlanun. Tanwin tuh, gizlanun. Berarti gulam jamaknya Ghilmanun. gilmanun. Waladun, Wildanun. wildanun, gilmanun, gizlanun. Ala wazan Fi'la. fi'lanun. Fi'lanun. Itu artinya gizlan rusa-rusa ya. Hewan rusa. Sahmun, Sahmun. saham. Artinya busur. Salah di sini busur, sahmun. Apa Ustaz tadi? Saham, anak panah. Busur panah. Oh, Ini busur. sahmun tuh. Itu sahmun. Sahmun. Ya kan? Busur panah ya. Nah, Ustaz. Sahmun. Busur. Ashba'ah, Ashba'a yushbi'u. mengenyangkan. Membuat kenyang. Ala wazan Af'ala. af'ala. Yuf'ilu. Yuf'ilu, mengenyangkan. Kalau syaba'an, ana syaba'an, Ana syaba'. saya Saya kenyang. kenyang. Syaba'an. Kalau ashba'a, mengenyangkan. Ashba'. Kisun. Kantong. Kis apa om? Kantong. Kantong kis. Bang. Kis. Kias, dimana akias. Oh, kis.
Kisu nukudin. Kisu nuqud. Kantong Kantong uang. uang tuh. Kis nukud. Kisu nukud. Sakrun. Sokrun. Sakrun nama hewan ya. Nggak salah hewan sokr. Hewan elang. Sakrun. Kita lihat di kamus belakang. Sakrun. Yang gambarnya ada kan? Ya. Sakrun. Elang Ya, apa? elang ya. Nah, Sakrun elang. Kita ulang tanpa diartikan. Yang diartikan boleh ulang. Gizlan. gizlanun, hewan rusa. Hmm. Sahmun, busur panah. Ashba'a yushbi'u, membuat atau mengenyangkan. Kisun, kantong. Sokrun, elang, burung elang. Kharaja. Kharaja ahadul khulafa'i ma'a ashabihi Iya. layastodal Lihat. Lihat. liyastodal ghizlana. Salah seorang khulafa. Salah seorang khulafa telah keluar bersama sahabatnya Liyastad untuk memburu. hewan rusa. Fara'a. Faro'a ghizalan, Ghazal. Kan Ghizal. ghazalan ya'udu Ya. bis Ya. ya'du bisuratin. Lalu dia. Lalu Ro'a. dia apa Ustaz? Ro'a apa arti kan? Oh, faro'a. Ro'a. Ro'a. Melihat. Ro'a itu. Lalu dia. Melihat rusa ya'du. Seekor rusa. Pergi. Ya, aduh, maldinya apa? Kembalikan ke maldinya, Om. Ada. Ada. Panjang. Ada ya'udu. Kenapa tuh? Fi'il apa tuh? Ada. Fi'il nakis. Nakis. Ada ya, aduh. Artinya berlari kan? Sana artinya, Om. Ada ya, aduh apa? Berlari. Jadinya dari huruf ain, dal, lalu itu apa? Ain, dal, dan Wawu. wow. Ada wa. Gitu. Ada. Ada wa carinya ya. Dari huruf dal kemudian wow. Berlari itu. Berlari. Ada ya, aduh. Tapi pas di kamus sudah O-nya diganti alif, Om. Berubah jadi alif. Asalnya kan ada wa. Asalnya ada wa. Pas di kamus nanti sudah berubah A-nya jadi alif. O-nya jadi alif. 260. Ini yang mau fathan. Oh, ada. Ada ya'du. Ya kan? Berlari. Ya, berlari itu. Jauh ya jadi. Ulang ya. Nah, Ustaz. Fara'a ghazalan. Faro'a ghazalan ya'du bisur'atin. Lalu dia melihat. Lalu dia melihat seekor rusa berlari di jalanan.
Bisur'ah. Eh, apa ya Sur'ah. itu? Asri. Asri. Sari'un. Sari'un. Siapa tahu ini Om? Bisur'ah. Cepat. Dengan Oh, cepat. 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 Nah, Ustaz. Oh, syari jalan. Syah. Oh iya, Asya. Fara'a ghazalan ya'lu bisur'ah. Lalu dia Kemudian dia melihat seekor rusa berlari dengan cepat. faqala Faqala, wallahi li'as li la la'as yadanna. bukan la asyada dari sada maudinya kembali ke maudinya Oh, sada soda yasudu. bukan ya sudu Ya, ajwaf soda ajwafia seperti ba'a ba'a yabi'u. yabi'u berarti sada Soda yasidu. yasidu seperti sara. Saro yasiru. Nah, berarti ini la'a. La'as la'as las yadanna. Perhatikan di tasrif yang benar sada. Soda Kalau tahu tasrifnya ada kuncinya itu. Sada mudhari'nya soda yasidu. yasidu. Yasidu, jangan yasyadu kan? Oh, Yasidu. la'as fa'ala Kalau ana saya la'as yang jelas mufathan bacanya. wallahi la'asidanna. Nah, la asidanna. Ada nun Asidanna. taubat tuh. Non taukid. Asidanna. Taukid. Wallahi la asidanna. Kalau tanpa nun taukid asidu. Soda yasidu. Ulangi. Wallahi la'asidanna. Wahazal Nggak ada wow. ghazala. Nggak ada wow. Hazal Ulangi yang jelas. Wallahi la asidanna. asidanna. Hazal ghazala walina kulanna lima. Wala. Jangan wali. Wala sama dengan la'a. Wala na'kulanna. Wala na'kulanna lahmahu fi Terus ghidaina. fi makan siang apa makan siang? Fi ghidaina. Ghidaina. Ulangi wallahi. Wallahi la asidanna hadzal ghazala wala na'kulanna lahmahu fi ghadaina. Gitu baca yang jelas. Jelas nggak apa-apa salah-salah yang penting jelas. Jangan samar-samar. Demi Allah saya akan benar-benar memburu rusa ini dan apa itu? Wala na'kulanna. Benar-benar akan memakan. Nah, kita nahnu. Oh, kita benar-benar kita akan memakan lahmahu dagingnya pada makan siang. Nah, pada makan siang kita. Summa qala Bismillahi waromahu bisahmihi fasaqata li ghazalu alal ardi. Nah, ulangi Summa qala Bismillahi waromahu
bisahmihi fasaqatal ghazalu 'alal ardi. Kemudian dia mengucapkan Kemudian dia mengucapkan dengan nama Allah wa romahu, dan dia melemparkan busurnya dan dia melemparkan busurnya, lalu terjatuhlah rusa itu. lalu terjatuhlah rusa itu di atas tanah. Sambung terus bacanya, masih banyak Fathan. Ro'ai, Bukan ro'ai. ro'a li khalifatu, Bukan ro'a li khair, ro'al. ro'al khalifatu gulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhwatuhu saghiratu faqala lahu. Sampai situ. Ra'al khalifatu gulaman. Kemudian melihat, kamu melihat, Kemudian khalifah melihat, saya melihat khalifah gulaman, melihat seorang gulam, anak ya, anak kecil, yar'al ghanama, sedang mengembalakan mengembalakan kambing bersamanya, bersama dan wa ma'ahu, dan bersama bersamanya ada saudarinya yang kecil. saudari-saudarinya yang kecil, faqala lahu, dan berkata kepadanya. Terus si khalifah tadi ya, khalifah tadi berkata kepada anak kecil, gulam, apa perkataannya? Asri ya gulam, asri ya gulam, wa ahdiril ghazala wa akhwatuka yang tazorna huna. bukan yang tazorna, dari intazara. Yang tazir, Yang tazir, kenapa yang tazor? yang tazir nahuna. Asri ya gulam, asri. Lari ya? Cepatlah wahai anak, cepat. Oh, cepatlah wahai anak, wa akhdiril ghazal. Bawakanlah rusa itu. Bawakanlah rusa itu, dan Saudari-saudarimu, akhwatuka, dan saudari-saudarimu yang tazir, sedang menunggu di sini. sedang menunggu di sini. Faqala gulam, Faqala gulam, dan berkata anak kecil, lan azhaba, saya tidak akan pergi. walan Walan atroka, bukan atrok, atroka, bukan ufat, bukan atroka, bukan. Lihat madinya. taroka, Taroka mudoranya taroka yatruku, yatruku. walan atruka akhwati, Atruka. naam, Akhwati. akhwati wa ghanami. Artikan setelah itu. Walan atruka. Bukan atroka. Jangan atroka, jangan. Walan atruka. Atruka. Saya tidak akan meninggalkan. Ini kosakata yang ada di Mustawasani ini kebanyakan. Nah, Ustaz. Sorok Mustawasani. Walan atruka. Saya tidak akan meninggalkan. Saya tidak akan meninggalkan saudara-saudariku dan kambingku. Terus mufatan jambar terus saja. Faghadiba. Faghadiba ashabul khalifati. Maka Ghadiba apa? Ashabul. Ghadiba apa? Ghadib.
Maka marahlah. Marahlah Maka marahlah ashab teman-temannya khalifah. teman-teman khalifah. Mm-mm. Warobatu. Oh jemaah. Warobatu yadayil gulami Betul. Yadayil gulami. gulami Warijlaihi rijlun kaki. warijlaihi bil hibali. Warobatu. Apa artinya robatu? Mengikat. Maka mereka mengikat ke tangan Kedua tangan anak itu. kedua tangan anak itu dengan Warijlaihi. dan kakinya dengan tali. Dengan tali. Wa kanal gulamu. Makanal gulamu dan yadhaku. Dan anak laki-laki tersebut yadhaku. Apa yadhaku artinya? Dohika yadhaku. Dhahika yadhaku. Tertawa. Udah kita belajar ini. Dohika yadhaku di mustawasani juga. Sudah lama kita belajar banyak ini. InsyaAllah. Yadhaku. Kemudian gulam itu tertawa. Anak laki-laki itu tertawa. Faqala lahul khalifatu. Faqala lahul khalifatu dan khalifah itu berkata kepadanya, limaza tadhaku wa ashabi sayadrobu Nggak mungkin saya drobu. Lihat madinya. doroba Doroba. sayadribunaka. Nah, jangan saya drobu. Ya dribu kita udah belajar lama. Ribunaka. Dorban. Limadza tadhaku? Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tertawa? Sementara sahabat-sahabatku akan Sementara sahabat-sahabatku akan memukulmu dorban syadidan, dengan pukulan yang keras. keras. Faqala al-gulamu. Qala al-ghulamu dan berkata anak kecil, amsaka saqru usfuron. Artinya apa tuh? Amsaka saqru usfuran. Saqru apa tadi saqru? Burung elang ya? Burung elang menangkap seekor burung pipit. Burung pipit. Usfuron. Wa aroda anna atau an nggak mungkin anna, setelahnya fi'il mudhari'. Oh ya. Wa aroda an kulahu. Kalau an setelahnya isim baru kita baca anna. Annal baita, ya kan? Kan setelahnya mudhari' itu nggak mungkin anna, tapi an sukun. Lagi wa arada. Wa aroda an kulahu. Artinya apa tuh? Dan ingin ya, Dan ingin memakannya. Makannya. Amsaka saqru usfuran wa arada an ya'kulahu. Artinya apa itu? Menangkap burung elang menangkap burung pipit dan ingin memakannya. Nah, ini perumpamaan khalifah tadi, ya kan? Khalifah diumpamakan sebagai saqru, burung elang. Dia ingin memakan anak gulam tadi, ingin membunuhnya. Diibaratkan sebagai usfur. Faqala lahul usfur. Faqala lahul usfur dan terus berkatalah burung pipit itu, innani dhaifun walahmi la yushbi'uka. Artinya apa? Ini dhaif.
dhaif. Sesungguhnya saya lemah ya. Dhaif. Walahmi, Walahmi dagingku la yushbi'uka. la Tidak yushbi'uka. Tidak. apa tadi? Tadi ada Tidak, tadi itu kan kata-kata kan. Asba'a yushbi'u. tidak mengenyangkan. Tidak mengenyangkan apa? La Mengenyang, yushbi'uka. tidak mengenyangkanmu. Mau, betul. Tidak mengenyangkanmu. Wa sayaghdabu 'alaika. Sayaghdhabu 'alaika akhwati wa Wa sayatlubna minallahi. sayatlubna minallahi an yuhlika anna ya Yuhlikaka. anna yuhlikaka. Wa sayaghdabu 'alaika. Akhwati artinya apa? Fasayaghdhabu. Saya marah, saya akan Bukan marah saya kepada marah. Dari mana saya marah? Enggak ada Ghadabah hamzah. Dari mana sayanya? dan dia akan marah Bukan kepadamu. dia, akhwati. Saudara-saudaraku akan marah kepadamu. Saudara-saudaraku akan marah kepadamu. Wa sayatlubna. Mereka akan meminta kepada Allah. Mereka akan meminta kepada Allah yuhlika. An yuhlikaka agar membinasakanmu. Agar membinasakanmu. Fadhahika saqaru. Fadhahika saqru walamma fataha famahu torol usfuru. Fadhahika saqru, maka kamu apa? Dhahika yadhaku, dhahika yadhaku, dhahika yadhaku, dhahika yadhaku, dhahika yadhaku, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Tertawa, tertawa, tertawa. Maka orang itu tertawa walamma dan tatkala dia membuka mulutnya toro usfuru. Torol usfur, maka terbanglah burung pipit itu. Terbanglah burung pipit itu. Lohikal khalifatu. Lohikal khalifatu. Khalifah tertawa. Wa'afa anil gulami. Dan afa. Memaafkan anak tersebut. Dan memaafkan anak tersebut. Wa'a'tohu kisan minaz zahabi. Dan memberikannya sekantong dari kantong emas. Udah. Kantong emas mufathan perlu dimurojaah lagi mufathan. Masih banyak baca kata-katanya masih banyak yang lupa. Ulangi mufathan tanpa diartikan. Bismillah. Kharaja ahadul khulafa'i ma'a ashabihi la liyasqadal ghizlana fara'a ghursalan ya'du bisur'atin faqala wallahi li'asidanna hazal ghazala walana'kulanna lahmahu fi ghadaina. Thumma qala bismillahi wa ramahu bisahmihi fasaqatal ghazalu 'alal ardi. Ra'al khalifatu ghulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhwatuhu as-saghiratu faqala lahu asri' ya ghulamu wa akhdiril ghazala wa akhwatuka yantazirna huna faqala al-ghulamu lan azhaba
walan atruka Walan atruka walan atru. walan atruka akhwati wa ghanami faghadiba ashabul khalifati warobatu Yadail gulami. yadayil gulami warijlaihi bil hibali wa kana al gulamu yadhaku wa qala lahu al khalifatu limaza tadhaku wa ashabi sayadribunaka dorban sadidan faqala al gulamu amsaka as-saqru usfuran wa arada an ya'kulahu faqala lahu al-usfur innani dhaifun wa lahmi la yushbi'uka wa sayagdabu alaika akhwati wa sayatlubna minallahi an yuhlikaka fadhahika as-saqru wa lamma fataha famahu tara usfur dhahikal khalifatu wa afa 'anil gulami wa asqahu kisan minaz zahabi. Naam. Mufathan. Jazakallah khairan. Mukardila langsung tanpa diartikan. Fadhali Om. Mukardila ada? Ada Ustaz. Fadhali. Kharaja ahadul khulafai ma'a ashabihi liyasqadal ghizlana wara'a ghazalan ya'udu Ya'du ada. ya'du bi sur'atin wa qala walillahi Wallahi. oh ya wallahi la as'i Risada yasidu ana asidu. la asidanna hazal ghazala wala na'kulanna lahmahu fi wadaina summa qala bismillahi wa ramahu bisahmihi fasakotal ghazalu alal ardi ra'al khalifatu gulaman yar'ayil wa nama wa ma'ahu Ra'a yar'a nafis. yar'al wa nama wa Nah, ma'ahu dibacakan Om. Yar'a yar'al wa nama wa ma'ahu akhawatuhu shaghiratu faqala lahu asri ya gulamu wa ahdiril ghazala akhawatuka yantazirna huna faqala gulamu lan Gulamu. oh ya faqala gulamu lan azhaba walan ataraka akhawati walan atruka akhawati wa ghanami wa ghadiba ashabul khalifati wa robat Fa'ala aslinya fa'ala tuh rabata. warobatu yadayil gulami warijlaihi bil hibali wa kanal gulamu Yadhaku wa qala lahul khalifatu limaza tadhuka wa ashabi limaza tadhaku Naam, dhahika yadhaku. Limaza tadhaku wa ashabi sayadribu naka sorban
sadidan. Hmm. Faqala gulamu amsaka sabru uspuran wa arada an yakulahu. Faqala lahul uspuri. Fa'il Faqala lahul uspuru. Hmm. Innani dhaifun walahmi la yusbi'uka. Wa sayadhabu alaika akhawati wa sayatlubna minallahi an yuhlikaka. Fadhahika Fa'ila yaf'alu. fadhahika sakru walamma fataha famahu toral uspuru. Dohikal khalifatu wa afa anil ulami wa aqtahu kisan minazzabi. Mukarnya tahu arti semuanya belum tadi? Secara umum tahu, Ustaz. Secara Oh, ya. umum. Ya, nanti diulang sendiri, diartikan sendiri ya. Ya. Jazakallah khairan. Kamila. Waktu An-Nisa. Langsung juga. Nah, Bismillah. Kharaja ahadul khulafa'i ma'a ashabihi liyastadal ghizlana. Fara'a ghizalan ya'du bisur'atin. Faqala Gizal ya. Bukan Gizal, tapi ghazalan. Gozal. Fara'a ghazalan ya'du bisur'atin. Faqala wallahi la'asidanna hadzal ghazala wa lana'kulanna lahmahu fi ghadaina. Summa qala bismillahi wa ramahu bisahmihi fasaqatal ghazalu 'alal ardi. Ra'al khalifatu gulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhwatuhu saghiratu faqala lahu asri' ya gulam wa ahdiril ghazala wa akhwatuka yantazirna huna. Faqala al-gulamu lan adhhab walan atruka akhwati wa ghanami. Faghadiba ashabul khalifati wa rabatu yadayil gulami wa rijlaihi bil hibali. Wa kana al-gulamu yadhaku faqala lahu al-khalifatu limadha tadhaku wa ashabi sayadribunaka darban shadidan. Faqala al-gulamu amsaka as-saqru usfuran wa arada ay yakulahu. Faqala lahu al-usfuru innani dha'ifun wa lahmi la yushbi'uk wa sayaghdabu 'alaika akhawati wa sayatlubna minallahi ay yuhlikaka. Fadhahika as-saqru walamma fataha famahu taral usfuru. Dhahikal khalifatu wa afa anil gulami wa a'tahu kisan minadz-dzahabi. Nah, An-Nisa tahu artinya tadi? Insyaallah, Ustaz. Kalau yang tadi di sini ada kata kalimat ini. Kita baca kolomnya. Mana? Akhwatuka. Yang mana, Ustaz? Nah ya. Akhwatuka yantazirna huna. Saudari-saudarimu Saudari-saudarimu sedang menunggu di sini. mudhari' mabninya Mabniya yantazirna. mabni ala tanda mabninya Mabniyun ala alamah bina'nya asukun. as-sababu Ittasalat bihi nunun niswati. bersambung dengan Nun niswah.
Nah, syukran. Untuk An-Nisa, Afwan Ummu Ustaz. Fathan. Berikutnya la asidanna. لأصيدن هذا الغزال. Sungguh saya benar-benar akan Sungguh saya akan benar-benar akan memburu buru rusa ini. rusa ini. Mudhari' mansubnya, mudhari' mabninya لأصيدن la مبني asidanna. Mabni ala على الفتحة al على fathah. As-sababu السبب اتصلت به نون التوكيد ثقيلة. bersambung dengan توكيد ثقيلة. Ya, saqilah. Dari madinya apa tuh? La asidanna. Madinya ajwaf. so soda Soda. yas Mudhari'nya yasidu yasidu. Ajwaf tuh. Udah kita lama belajar kan? soda Soda yasidu yasidu. Seperti ba'a yabi'u. Kalau ana asi asidu dengan nun taukid asidan. La asidan. Kurang Fathan. Mukarrina juga lana kulan. Kulan lahmahu, Sungguh kita akan benar-benar benar-benar akan makan daging itu. makan dagingnya. Mudhari' mabninya Mudhari' mabninya ala fathi. lana kulan Lana kulan mabniun alal mabniun ala fathi. Fathati. as-sababu As-sababu ittasalat bi nunut taukidil khafifatu. telah bersambung dengan Nun taukid khafifah, yang ringan. khafifah. Ringan tuh, nunnya sukun. Anak kulan, ya kan? Alhamdulillah sampai sini mungkin jumpa kita. Syukran semuanya, Ummu Fathan, Ummu Karina, Ukhtu Inisa, An-Nisa. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu kita semua bermanfaat dan maafkan kesalahan kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik. Baik, barakallahu.